फ्रेंड्स पुणी थे आपण मानक पई पैकिंग जॉब रो इनफॉर्मेटिव वीडियो आपण मानक पई नहीं कि आसीचु जेउथिरे जॉब रो इन्फॉर्मेशन रही आपण माने केउठी जॉब करिवे तार डिटेल्स सहित कंपनी डिटेल्स मध्य रही एंड कौन आपण मानकर क्वालिफिकेशन एंड नॉलेज कौन रहिबा दरकार जहा द्वारा आपण माने जॉब से अप्लाई करें एंड यही जॉब टी करें ताहा आम आज जॉब रो डिटेल्स जानी नेबा जहाँकि अर्जेंट नीडेड रही पैकिंग हेल्पर इन भुवनेश्वर भुवनेश्वर लोकेशन पे पैकिंग जॉब रो रिक्रुटमेंट आसी आपण माने यही डिटेल्स टी को भल भाव जानी रखु जहाद्वारा आपण मैंने भी अप्लाई करें एंड सैलरी एथिरे बहुत भल सैलरी रही आपण मैंने वीडियो टी एंड पर्यंत देखिले आपण मैंने जानी पारिबे। चलंतु आम डिटेल्स टी को देखी नेबा। हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मानक आम यूट्यूब चैनल जॉइन टू जॉब रे बहुत बहुत स्वागत जनाउछु। फ्रेंड्स आपण माने जदि पैकिंग जॉब विषय जानिबा पई चाहूचंती ताहले एही वीडियो रे आपण माने जानि परिबे जहा कि अर्जेंट आवश्यकता रही पैकिंग हेल्पर इन भुवनेश्वर एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन मध्य प्रोवाइड हेई सारिछि। आपण माने स्क्रीन रे देखि पारुथिबे वर्तमान सुधा आपण माने यही जॉब टी ऑनलाइन किपरि अप्लाई करेंगे ताहा भी आपण मानक यही जॉब डिटेल्स रे जणाई दिया जीवो। आपण माने सहजरे वन क्लिक रे ही आपण माने यही जॉब टी को अप्लाई करि परिबे एंड आपण माने यही जॉब को मध्य करि परिबे। तो फ्रेंड्स चलंतु डिटेल्स टी जानि नेबा। ता पूर्व गोटे कथा कहबू आपण माने जदि आम चैनल को प्रथम थर करी आछंती ताहाले चैनल को सब्सक्राइब करि नेबे एंड पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्य ऑन रखिबे एंड आपण मानक भल पाइबा जो आम यही जगार पहुंचीचु जहाँकि वर्तमान सुधा 10,000 फैमिली मेंबर ऑलरेडी हो सारे। आपण मानक इंस्पिरेशन आपण मानक बहुत बहुत धन्यवाद एंड आपण मानकर यही इंस्पिरेशन आम पुणी आग को एमती न्यू न्यू जॉब रो इनफॉर्मेशन एंड माने इम्पोर्टेंट जहाँकि इनफॉर्मेशन रोची ताहार भी आपण मानक से सब डिटेल्स टी आपण मानक पाखरे पहुंचाई पारिबु बहुत जल्दी ही। आपण मानक बहुत बहुत धन्यवाद एंड आपण मानक जदि आम वीडियो सब भल लागु थाए ताले आपण माने आपण मानकर फैमिली मेंबर फ्रेंड्स मानक सहित से मानक सजेशन मध्ये देई पारिबे। आपण माने आम चैनल जा सब नोटिफिकेशन रही से मानक आपण माने डिटेल्स भी सेंड मध्ये करि पारिबे वीडियोस को शेयर मध्ये करि पारिबे। फ्रेंड्स चलंतु आम आज रही जॉब डिटेल्स टी को जानि नेबा आ डेरी न करी। बहुत व्यूअर्स अच्छंती जहा कि से माने पैकिंग जॉब पई बहुत सारा इंटरेस्टेड रही चंती जहा कि आपण मानकर इंटरेस्टिंग आमे जानि पारिलु जेउथिरे आपण माने पैकिंग जॉब पई इंटरेस्टेड अच्छंती सेथि पई आपण मानक हेल्प पई आपण मानकु पई एही वीडियोस टी आमे आनिछु जहा कि आपण माने ए वीडियोस रे देखि परिबे फुल डिटेल्स टी। जदि आपण मानकर किछि डाउट रहिबो जहाँकि वीडियोस रे दिया जाइथिबा इन्फॉर्मेशन छड़ा जदि अन्यथा जदि आपण मानकर किछि डाउट थाए ताहले आपण माने हमको कमेंट सेक्शन रे जणाई परिबे। आपण मानक पय आमे अवेलेबल रहिछु एंड पेशेंस रो सहित डिटेल्स टी जानंतु देन अप्लाई आपण माने अप्लाई करंतु अन्यथा आपण मानक ही प्रॉब्लम हेबो जहाँकि आपण माने किछि भी जानि पारु नाहंती एंड डिस्टर्ब रहउछंती तो सेथिपई आमे बहुत दुखित। चलंतु आमे फुल डिटेल्स टी जानि नेबा। अर्जेंट नीडेड रही पैकिंग जॉब हेल्पर पई जॉब रही इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन कोरियर एंड लॉजिस्टिक एथिरे इंडस्ट्री रो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कोरियर एंड लॉजिस्टिक्स एथिपई पैकिंग हेल्पर रो आवश्यकता रही। जॉब लेवल एंट्री लेवल रही 11,000 आरंभ करके 15,000 टंका मंथली सैलरी रही ओनली भुवनेश्वर लोकेशन पे एक्सपीरियंस रे रही फ्रेशर्स आपण माने जदि अन्य कौन जॉब करि नथांती ताहाले आपण माने अप्लाई करि परिबे एंड फुल टाइम आपण मानको एथिरे करिया पई पड़िबो। लोकेशन रही भुवनेश्वर रे ही आपण माने जॉब पई सब इंटरेस्टेड रही छंती देन भुवनेश्वर पई नोटिफिकेशन रही
We are urgently seeking 5 fresher packing helpers in Bhubaneswar for our warehouse department. As in any fresher packing helper, a packer, you will play a critical role in our supply chain department. जहाँकि supply chain department रही warehouse department रही ସେଥିରେ 5 ଜଣଙ୍କର ନିଡେଡ୍ ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ହେଲ୍ପର କିମ୍ବା ପେକର ଯାହା ବି ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ କରିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କର ନଲେଜ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଇନଭାଇଟେଡ୍ କରିଛନ୍ତି we are a wholesale expert operating in both domestic and international markets ସେମାନେ ହୋଲସେଲର ଏକ୍ସପୋର୍ଟର ରହିଛନ୍ତି ହୋଲସେଲର ସେମାନଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ରହିଛି ଯାହାକି ଘରୋଇ ଆଣ୍ଡ ବାହାର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାର୍କେଟରେ ବି ସେମାନଙ୍କର import export ରହିଛି ଏକ୍ସପୋର୍ଟର only ଏକ୍ସପୋର୍ଟର ହିଁ ବିଜନେସ୍ ରହିଛି specializing in a diverse range of FMCG and kitchen products ସେଥିରେ ସେହି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ FMCG ଯାହାକି କିଚେନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଖାଇବା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯାହା ଥାଉଛି ସେଇ ସବୁ ପ୍ୟାକିଂର ଏଠି କାମ ରହିଛି if you seeking employment opportunities for 10th pass vacancy within Bhubaneswar and are eager to advance your career in the warehouse and store supply chain, we extend an invitation for you to become a part of our Bhubaneswar team. ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ସେଠି ଆପଣମାନେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ସେଠି ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର 10th ପାସ୍ ରହିଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେଠି ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ ଏଥିରେ FMCG ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ଯାହାକି ଖାଇବା ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ରହୁଛି ଆଣ୍ଡ କିଚେନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ଯାହାକି ଓନ୍ଲି କିଚେନ୍ ଏରିଆ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସବୁ ରହୁଛି ସେ ସବୁ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ରହୁଛି ସେ ସବୁର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ରହୁଛି ତାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣିଲେ ଦେନ୍ ରୋଲ୍ କ'ଣ ରହିବ ନା ପ୍ୟାକିଂ ହେଲ୍ପର ରହୁଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଟାଇପ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟେନର୍ସ ଲୋକେସନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ଯାହାକି ବିଜନେସ୍ ରହିଛି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ରହିଛି ପରମାନେଣ୍ଟ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଏଥିରେ ଜବ୍ କରିପାରିବେ ରୋଲ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଷ୍ଟୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେଟେରିଆଲ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେଟେରିଆଲ ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିବେ ଏଥିରେ 5 ଜଣଙ୍କର ପାଇଁ ସେମାନେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି 5 ମେମ୍ବର୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ କମ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସର୍ଭ ବେସିସ୍ ଦେନ୍ ଏଥିରେ ଡିଟେଲ୍ସ ପ୍ୟାକିଂ ହେଲ୍ପର ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି In today's market, product packing plays a vital role in ensuring customer satisfaction. We are actively hiring fresh talent for packing positions within Bhubaneswar, Odisha. ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ୟାକିଂ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ବାହାର କରିଛନ୍ତି କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କର ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଯାହାକି ପ୍ୟାକିଂ ଉପରେ ହିଁ ରହୁଛି ତାହା କହିଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଥିରେ କାମ କ'ଣ ରହିବ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କାମ କ'ଣ ରହୁଛି ପ୍ୟାକିଂ ଆଣ୍ଡ ଲେବଲିଂ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ଏଜ୍ ପର୍ ବିଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଆଣ୍ଡ ଲେବଲିଂ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସେସବୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ adhering to packaging guidelines and instruction for materials and products ensuring a accurate packing of products according to customer orders customer ମାନଙ୍କର orders ଯାହା ସେମାନେ କହିଥିବେ ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କର accurate packing ରହିବା ଦରକାର and minimizing wastage of packing materials reporting any issue in the packaging process to the Bhubaneswar warehouse supervisor ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ସୁପରଭାଇଜର ରହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ensuring that all products are properly packed and secured for shipping ଯାହାକି ସିପିଂ ହେବ ଯାହାକି ସେଇ ଜିନିଷଟି ପାର୍ସଲ ହେଇକି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଯିବ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯିବ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର ନା ସେହି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଭଲସେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ପ୍ୟାକିଂ ହେଇଛି କି ନାହିଁ strictly following safety guidelines and procedures ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ strictly ଏଠି ଯାହାକି ସେଫ୍ଟି ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ରହୁଛି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେଠି ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଟ୍ରେନିଂ ମିଳିଯିବ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆରାମସେ ଜାଣିପାରିବେ ଟ୍ରେନିଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଦିଆଯିବ ସେଠୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ
Then ରହିଛି candidate from Bhubaneswar who have 10th pass or higher are eligible to apply. Ability to thrive in a fast-paced work environment, exponential attention to details, strong communication and teamwork skills. आपण मानकर जहाँ भी टिके नॉलेज कम्युनिकेशन कथबार्तार शैली देन टीम मेंबर मान सहित मिसिकी आपण मानकर काम करुथिबार स्किल जଣା थिबा दरकार 10th पास करथिले आपण माने एथि पे अप्लाई करि परिबे बेनिफिट्स आपण मान को एथरे कोन कोन रहिछि competitive salary then health insurance coverage paid time off opportunity for career advancement एथरे आपण मानकर बहुत सारा एथरे आपण मानकू भल सैलरी रहिबो हेल्थ इंश्योरेंस मिलिबो आपण मानकर पेड टाइम ऑफ रहिछि देन प्रमोशंस भी एथिरे आपण माने पाई परिबे देन यह थिला फुल नोटिफिकेशन टी जदि आपण मानकर किछि डाउट थाए वीडियोस रे जेउ सब डिटेल्स दिए सारी छी ताहा छडा जदि आपण मानकर अन्य किछि डाउट थाए ताहाले आपण माने कमेंट सेक्शन रे पचारि परिबे एंड वीडियोटी भल लागुथिले आपण माने बहुत माध्यम रे शेयर करि नियंतु समस्तंको पुणी आम एमिति न्यू इनफॉर्मेटिव वीडियो रे पहुंचीबा से पर्यंत रहुछु नमस्कार जय हिंद।